Keep this. Keep. Do you want to sit in the chair? Yeah, I can do this. Fine. Then you will this is what I'm running. Razi. شنو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوس زموږ یو ګران ورور چې وایي کلمه وایي مسلمان سي کریسټوفر یې نوم ده د امریکې باشنده ده او 50 کاله کې د افغانستان کې وخت تېر کړی نو فلمسازي برخه کې مهارت لري او اوس غواړي چې کلمه ووایي او خواهش یې دا و چې زما په لاس کلمه ووایي انشاءالله زه به ورسره کلمه ووایم او د اسلام کې داخل سي د اسلام د ټولو حقوقو مزایاو او د اسلام د نفل په دې برخمن کېږي او زموږ یو مسلمان ورور دی انشاءالله چې اوس به یې شروع کړي تاسو به دا صحنه ووینئ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. مبارك مبارك Congratulations, you have filtered Islam and you are our brothers. my brothers. So we are brothers in Islam now. Didn't Muhammad Isawi, David Muhammad Isawi, Islam. إلا الله محمد رسول الله. Mubarak, Mubarak. Congrats. So you are Muhammad Isa, mashallah. Mashallah. Muhammad Isa, Mubarak, Mubarak. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. Kelime mana ortaya koyuyoruz. Very sensitive. Kelime mana şu dikkat. Assalamu alaikum. Marhaba. Now repeat after me in English. Okay. I Ashhadu shahidi waim. ashhadu, أشهد I say, I say په دې باندې چې نست لایق د عبادت there is no person to Magar pray yaw- or worship there is no person to pray or worship الا الله else Allah, That's except Allah. Yeah. except Allah. او زه شاهدي وایم And I say And I say چې محمد صلی الله علیه وسلم that Muhammad sallallahu alaihi د wasallam, الله that Muhammad رسول sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam د الله رسول ده is is the final prophet the final prophet. of Allah and the final messenger of Allah. Thank you. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. زدك منذ زي ونور شام كل زدك متابعة. Mr. Mujahid recommends you learn by yourself. I will. The salat, I'm going to work. I promise. the fast, okay, the hajj, the zakat, and these things. Okay? You are my good brothers, Muslim brothers. Thank you So so you much. are brothers now. And I hope we can help each other. We خوشحال چې یو بل سره انشاءالله ډېر قسم لاس